Ok. Ah, merci Minou. Ça va les reilles, je vais changer après. Minou. Les gars, 2K 2025, je l'ai acheté les reilles. Voilà, je vous dis la vérité. Je l'ai acheté à un prix quand même propre. 25 balles. En plus, j'ai eu le pack Undertaker avec. Les gars, on va jouer à 2K. Parce que là, ma femme, elle s'arrange. Parce que du coup, elle bosse. Donc voilà. Elle bosse. Donc voilà. Ouais, parfait. Et moi, j'ai envie de jouer parce que j'ai un mode de jeu à faire, les gars. Et on se régale. Et moi, j'ai envie de jouer parce que j'ai un mode de jeu à faire, les gars. Attendez. Et on se régale. Moi, j'ai envie de jouer parce que j'ai un mode de jeu à faire, les gars. Attendez. Je vais aller appeler maman demain. Ok. Tu vas rester ici? Non. Tu vas dans la chambre? Oui. Ah, merci. Comment on fait déjà? Donc voilà. Donc on va faire le mode de jeu que j'ai fait là sur ce mode de jeu, d'accord? Et après on aura un petit John Cena Gunther pour la vengeance, les gars. Vous avez capté? Regardez cette minia de qualité, les gars. Regardez cette minia de qualité, les gars. Ouais, désolé les mecs, hier PLS complet. PLS complet hier soir, les gars. En fait, je vous explique, à fond, je me suis... en fait, je m'endormais. Vous avez vu, j'ai fait... On a mangé avec ma femme et tout. Et à 22h, les gars, je m'endormais. Déjà, dans l'après-midi, j'avais fait mes 2 buzz. J'étais KO, les gars. Et à 22h, je m'endormais, tu vois. Et d'un coup, je dis à ma femme, on fait une nuit de temps. Salut, ça va? Ça va ou quoi, mon petit man? Ça fait un bail, frérot, ça va? Et d'un coup, je dis à ma femme, vas-y, je vais faire une nuit de temps. J'avais déjà expliqué, je crois, les gars, le concept sur ma chaîne de la nuit en 2 temps. Qu'est-ce que la nuit en 2 temps? Je re-explique. En gros, c'est... Tu te couches tôt, c'est-à-dire 21h, 22h. Attendez. Voilà. Tu te couches tôt, en fait, et tu te lèves. Tu mets un réveil à 3-4 heures et tu fais ce que tu as à faire, tu vois, que tu n'as pas fait le soir. Style fumer ton buzz, regarder une série et tout. Et après, tu te recouches, mais 1 ou 2 heures après max, tu vois. Avant, on le faisait pour les events. Par exemple, il y a une fois, il y avait un event Fortnite tard à 5 heures. Bah, on s'était couché, enfin bon, bref. Et du coup, hier, qu'est-ce que je fais? Je le fais, donc je me couche à 22h, les gars. Vraiment, je suis tombé. Normalement, quand je vais dans le lit, je suis sur YouTube à regarder des vidéos et tout. Là, frère, j'ai mis mon réveil à 3h. Boum, je suis tombé direct. Voilà, je vous le dis, je suis tombé direct. Et je me suis réveillé à 3h. J'avais mis mon réveil à 3h. Je me suis réveillé à 3h15, 3h30. Je me suis levé. Je me suis remis à Olivier Tom, les gars. Branchez-vous, Olivier Tom. Vraiment. Et ensuite, je me suis recouché à 5h. Pour me lever à midi. Donc au final, ça m'a fait une nuit quand même. 23h30, minuit et demi, 1h30, 2h30, j'ai dormi 5 heures. Et après, j'ai redormi 7 heures derrière. Donc ça m'a fait 12 heures de nuit, c'est propre. Ah, mais t'as caché ton chic entre temps. Je m'en bats les couilles, les gars. Je m'en bats les couilles. Les gars, donc voilà. Donc là, il y a un mode de jeu sympa là. C'est showcase pour débloquer tous les trucs. En gros, si tu veux, pour débloquer tes champions et tout, il faut faire le mode showcase, t'as vu? Donc moi, je fais ce mode en ce moment. Je l'ai commencé là, tout à l'heure, là. Très chargé. Comment ça, très chargé? Je l'ai commencé tout à l'heure, là. Et du coup, il faut que j'avance, les gars. Il faut que j'avance. Voilà. Les gars, j'ai acheté des chips. Pareil, j'attendais d'être en live. J'ai acheté des chips cheddar bière. Je vous mens pas. Hein. Cheddar bière. Ça n'a pas trop le goût ni cheddar ni de bière. Je vous mens pas. Hein. Ça n'a pas le goût. Ta journée de hier. Ouais. Hier, ouais. Enfin, pas chargé en fait, mais j'avais enchaîné 6 jours de taf. En fait, parce que la patronne elle décale mes week-ends. Du coup, les gars, j'ai enchaîné 6 heures de taf. 6 jours de taf, pardon. Pourquoi j'étais KO. Puis vite, j'avais fumé 2 pets après ma rentrée du taf. Ça m'a calmé. Bref, les gars, on va juste aller.
C'est où les paramètres? Volume. Ah. On va tout mettre à 50 sauf la musique. Pareil, je vais entamer un cycle, les gars, là, sur GTA. Je vais faire GTA Online, Rio de tout retraite. Mon perso, on le remet à 100 millions. On achète la 3ème villa. Et dès que ça c'est fait, je ferai plus jamais de braco sur le online. J'irai que pour me branler les couilles. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis gentiment. Donc, je sais que le catch ça plaît pas à tout le monde, les gars. Mais comme Valve ça plaît pas à tout le monde, comme Fortnite ça plaît pas à tout le monde, je fais ce que je veux encore une fois sur ma chaîne YouTube, les gars. Votre avis, je m'en tape une couille, voilà, je vous le dis. Moi, tant que je m'amuse, c'est le principal. Moi, j'aime bien. Ben, vas-y, c'est carré. Les gars, on fait quoi? Est-ce qu'on fait le match revanche John Cena Gunther ou on fait le mode de jeu là? J'ai envie de faire le mode de jeu, les gars, en vrai, je vous le dis. Il y avait boutique, non? Boutique. Acheter via. Achat effectué, achat effectué, achat effectué. Je les ai tous achetés déjà? Superstar, arène, titre. Titre, je les ai pas tous, les gars. Titre, il me manque celui-là. Ah voilà, donc ceux que tu peux pas acheter, en fait, tu dois les gagner. Ok. C'est qui ton préféré en catcheur? Mon catcheur préféré, moi, alors, si on parle de nostalgie, c'est Rey Mysterio. Si on parle actuellement, c'est Roman Reigns, les gars. Moi, si on parle actuellement, c'est Roman Reigns, clairement. Les gars, l'aura du mec, déjà, il a conservé le titre. Je sais pas comment. En fait, moi, les gars, faut vous dire que je me suis remis à WrestleMania. Je me suis remis au catch quand Roman Reigns a perdu le titre contre Cody Rhodes à WrestleMania 40. C'est là où je me suis remis au catch. Parce que tu sais, il y avait eu la scène à la fin où l'Undertaker il débarque, John Cena débarque, The Rock il débarque, tout le monde débarque. Et je me suis remis. Et un mois après, John Cena annonce sa retraite. C'est 1 an de retraite. Et là, j'ai carrément payé un VPN pour le Netflix et tout. Donc, je regarde les Raw, les SmackDown. Donc là, les gars, en termes de catch, je suis à la page. C'est-à-dire que tu me parles d'un catcheur, je connais. C'est pour ça que je te dis qu'actuellement, mon catcheur préféré, ça reste Roman Reigns, les gars. L'aura du mec, il arrive, frère, il est. Enfin, c'est Roman Reigns, quoi, les gars. J'ai pas plus à vous en dire. Il sort d'un règne de 1300 jours, les gars. Bon, les gars, allez, on y va. On est parti, donc on fait showcase, les gars. Donc, moi, il faut savoir que j'ai acheté le pack Bloodline. Donc, peut-être que c'est pour ça que j'ai un truc à faire par rapport à la Bloodline. Et toi, c'est qui, toi, Hitman? Ton catcheur en nostalgie, je sais pas si tu vois depuis longtemps, et actuel. Ah, je passe, les gars, les entrées et tout, je passe. Dans le mode showcase, je passe, les gars. Parce que je peux jouer des vieux catcheurs comme des catcheurs connus, d'ailleurs. Et donc, je fais les objectifs pour évidemment débloquer les trucs à la fin, les gars. Rien ne vous fait peur. Attaquer, effectuer une prise ou plonger sur votre adversaire pour remplir la jauge. Ok, donc là, il faut que je remplisse la jauge individuelle. Mais c'est bien parce que, en fait, en faisant ça, les gars, c'est mieux un peu les commandes, ça va. Attendez, attaquer, effectuer une prise ou plonger sur votre adversaire. Mais les gars. In my view, Rikishi's are delusional. His family have been given equal opportunities, and they all took full advantage of them. Ne me parlez pas de... Les gars, Cody Rhodes, je pense que c'est le pire catcheur, les gars. Attendez, je vais recommencer le match, je crois que ça a bugué. Les gars, ne me parlez pas de Cody Rhodes en champion, c'est incroyable, c'est le babyface, mais tout, les gars. Personne n'aime Cody Rhodes, les gars. Personne n'aime Cody Rhodes, les gars. The finish the job. So Rikishi has seen members of his family be skipped over while other superstars skyrocketed to unimaginable heights. Rikishi feels it's the Rock's time. Not Austin's. It's been a month of stunning.
On va quitter, on va revenir. Voir si ça a bugué. Ah, les gars. I'm sure you will agree with your wise man. Many WWE superstars. It's a miracle Austin survived being run over by Rikishi. Les gars, ça se remplit pas. Now a pissed off Texas Rattlesnake is on the loose and out for Sortez-le du revenge. ring. Sortez-le du ring, les gars, j'avais pas lu. Sortez-le, il faut que j'aille dehors. Ok, j'encule dehors. Ok. Ok, faut que j'encule dehors. Byron, a lesser man wouldn't have survived. Stone Cold promised that Rikishi's days of Non. walking above ground are over. This is no holds barred. We've talked so much about motives leading into this match. In my view, Rikishi's a delusion. His family Voilà, là, je vais. opportunities, and they all took full advantage of that. Yeah, I love boys at the propaganda Rikishi's been selling. Il n'y a pas de bêtises, There's c'est a legitimate motive in this story, and that is payback for Stone Cold. Austin nearly had his life taken from him, and there was no greater reason to stop the tar out of somebody than that. Ça veut dire que les gars, attends. And Stone Non, les Cold gars. can't find a way off the blocks. No one holding Rikishi's family down now, taking out all those years of frustration on Austin Ah, here. mais c'est bon, c'est ça, ok. Mais bien, les gars, c'est que c'est une bordel. Rikishi feeling like he has a job to finish tonight. A career in Stone Cold's to bring to an end. I hope he doesn't hit him with the knuckle punch. It isn't going to be a trip to the penalty box either. Repeated hits like that are going to happen very quick. Plenty of damage being dealt here. Non, tu fais le point. And looking at my monitor, it just makes me sick to my stomach Non, watching reviens là, Rikishi. reviens là, This is a reviens man who là. has no remorse and feels justified for running Pourquoi tu Austin rentres down dans le like a ring, sale dog. bâtard? Look, to be devil's advocate, Tu you've got to look rentres at dans le ring, Rikishi's going for the pourquoi? cover here. And he easily stops the ref's count. He couldn't make much of that pin attempt. Mais frérot, In doubt, trying to knock your opponent's block off. Saw it coming and Running FTO plants him. nicely done. Rikishi finds his target with that one. That's how you establish dominance. I'll just leave it at this. Nobody comes into a match hoping to get chucked around like that. Oh. And though The Rock wants nothing to do with this, Alter. On the apron. You gotta be kidding me! Disrespecting the competition. As the fight continues ringside, we may need to relocate soon. comment ça là, I'm qu'est-ce qu'il y a? already ahead of you. Grabbing my notes. Caught in a bad spot. Oh non, il a contré, frère. Non. C'est bon. Comment ça, la rentrée, c'est pas lui, j'ai pas compris. Avoids the attack. Bon, c'est bon. Rikishi is Maintenant que vous avez sorti aussi, emmenez-le vers le côté de l'entrée du ring pour que tout le monde voit votre énorme combo lourd. Terminez votre combo avec consulter. Ok, il faut que je termine le combo avec une croix. Donc il faut que je fasse carré, croix, in a croix. competition. Ok. Rikishi with an onslaught here against Austin. Dare I say, Stone Cold could be in trouble. Très bien. Carré, croix, croix, les gars. Deux. Rikishi feeling the pride of his family with every ounce Le of tir, damage quoi. he delivers. Maintenant, emmenez-le vers le côté de l'entrée du ring. Mais les gars. Carré. Carré, croix. Stone Cold. And Byron, I just can't see any legitimate reason Il a compris, les gars, il a like compris. Rikishi did last Survivor Series. Il a I compris, mean, mais là, Austin moi, je does donne. ruffle the feathers of a lot of people, Michael, but I don't think any of his rivals would go to this disgusting Il casse les couilles, that frère. Rikishi's gone to. They just went aerial over the barricade. God. He fights Rikishi back. High level ability being shown with each of these counters. Surrounded by the WWE Universe. Nowhere better to settle your differences, Cole. Je
C'est dur à faire, les gars. Oh, Mais les gars, mais c'est quoi? Austin is like a man possessed. It's been almost a year since Austin's been in the ring. Ah, mais frère, ça va être tout le temps les mêmes prises, gros, pendant 10 ans. Are flying in the WWE universe right now. Mais c'est You know, abusé. everyone is giving them enough space out there. Solid punch. Je peux rien faire, les gars. Je peux rien faire, regardez, je peux rien faire. Je peux même pas contrer. C'est quoi, c'est abusé, frère. Je vais prendre la main. Vous avez vu, les gars, je fais rien, regardez. Je fais rien, les gars. Je peux rien faire de toute façon. Je peux rien faire. Je vais laisser faire, les gars, je vais laisser faire. Vous voyez, les gars. C'est toujours pareil depuis 10 ans. Voilà, les gars. Voilà, les gars. Frère, ça y est, Stone Cold, change de prise, frère. Les gars, je peux rien faire. This is where stubbornness might catch up to him. Now he's taking a lot of blows to the head, and you know he won't quit. What a punch! The WWE Universe is going absolutely wild as these two battle it out in the arena seats. Oh, what an uppercut! Things not going well for Rikishi. C'est pas ce qui se passe, les gars. His teeth in, and Rikishi's in a bad way. And now mixing it up among the WWE Universe. I'm not sure these fans wanted to be this close to the action. Here's Austin sent hard to the outside. Oh, man, he is more than fired up right now. Et ouais, mais il esquive, les gars, le dernier à chaque fois. And Austin fends him off. J'appuie. Masterful display of defense from both wrestlers. And Rikishi enjoying how he's moving into the rattlesnake throughout this match. And I bet The Rock is smiling about it too. Oh, stop that nonsense, Corey. And that was just as devastating as... Les gars, je le fais, le combo, frère. A sledgehammer to Austin's trunk. Such thunderous impact. Ça marche pas, les gars. Ça marche pas, j'arrive pas à faire le combo, les gars. Avant. Attends. Arrière, neutre. Carré, carré. Rikishi looking to finish the job from 10 months ago. Rikishi hoisting up his opponent. Rikishi driver. And Austin is out. Rikishi is picking the competition apart. You're not going to see Rikishi show any remorse. Peut-être je me trompe, les gars, non? Delivered into the barricade. C'est là où on le fait, les gars. Oh, it gets put into the barricade. Pow! That core area really getting lit up. And his core might be a bigger target now. Je vous jure, j'y arrive pas, les gars. Terminez votre combo pour les combos lourds. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas, les gars. Stone Cold in some serious trouble. Austin's having trouble assessing the situation. He saw that one coming. Les gars, là, je le fais, là. Les gars, là, je le fais, là, les gars. Là, je le fais, les gars. Je le fais, là, ce qu'il m'a demandé de faire. Là, je peux pas faire mieux, frère. Notre durée, c'est là, les gars. Now Rikishi has the firm upper hand. You're not going to see Rikishi
gars. J'ai fait le combo là, les gars. Combo léger, lourd. Les gars. Ah, c'est bon. Ok, il fallait que je fasse vraiment dans le fond, quoi. Austin and Rikishi trading heavy artillery on the outside, and here comes the rattlesnake. Stone Cold Steve Austin fired up and Ben, ça a pas de goût les chiffres, revenge hein. is Pas mine. du tout. You gotta Ni chez think Dan, ni about bien. how bad Austin has wanted this ever since Survivor Series last year. Been dying to get his hands on Rikishi. Il mange la dernière de jambon cru. All of that venom, all the vitriol Oui. inside of Austin being unleashed on Rikishi right now. Remember, this is no holds barred. Anything goes. Austin has Rikishi down. The rattlesnake is Oui, red hot. une. And do you hear this capacity crowd? They want more from Mais Stone moi, ça m'a Cold. déjà reçu. Nobody wants to see Rikishi get beaten down like a pile of human Merde. filth. Prends celui-là, c'est bon. And he gets sent back into the ring. Oh non, mais je l'ai fait tout à l'heure, ça, les gars. Nice side headlock applied. Good measure. And we know how despicable Rikishi has been. But to throw vinegar on the rattlesnake's nest, Rikishi goes and destroys Austin's truck with a sledgehammer. Well, hell hath no fury like a man who has his car tampered with. No, It's I just don't extra care. motivation for every fist Austin lands in this fight. Boom! Take him! What a landing! You gotta be a certain kind of crazy to even think about attempting that kind of offense. But I can't say it didn't pay off. C'est exactement ce que je viens de faire. Je peux parce qu'il faut que je le refasse. In a brawl in the middle of the WWE Universe. Non, ça va faire comme tout à l'heure. Oh non, les gars, ça va me refaire les bugs. And Rikishi lately has been calling himself a visionary, a pioneer. All a bunch of garbage, if you ask me. Well, those aren't Ça va faire comme self-imposed labels, Cole. Those labels are coming from the family, coming from a group of wrestling legends who are proud of Rikishi for standing up and making a change in this business. I had a few labels for Rikishi. Coward. Oh non, mais non, putain. Those fit him well. This is crazy. This fight is spilling out into the crowd, where we can easily see some bad collateral damage. C'est pas possible, les gars, ça bug à ce endroit-là, en fait. Rikishi. Yeah, Rikishi's on the wrong side of every exchange. Regardez, je peux rien faire. Les gars, je fais rien. Je fais rien, ta mère la pute. Caught with a punch. There's been a lot of vitriol coming from fans towards Rikishi these past few weeks, and this Albany crowd is continuing that pattern of disdain. You think Rikishi cares about the fans, though? No, not at all. He truly believes he's done something for his family, for his people. His family's respect is the only respect he's desperate for. The WWE Universe getting an impromptu meet and greet. How's that for great ticket value? Stone Cold takes the upper hand. Austin's opened up a can of Allez. Oh, chin-breaking uppercut. Oh, stiff uppercut. Fighting among the masses. Jarring punch. Ooh. Oh, what a right. Yeah, that's some attitude behind it. Oh, that'll rattle you. J'ai les mains là, les gars. J'ai les mains là, regardez, je mange, tranquille. Rikishi all over his home. Said that every Yeah. time he looks at Rikishi, he's looking at a dead man. Yeah, Rikishi taking that as an empty threat, thinking that Austin isn't the man he claims to be. But trust me, when Stone Cold says he has you in his crosshairs, that's no empty threat. I don't think either competitor is thinking about the match right now. This is just all-out bedlam. Rikishi is getting picked apart right now. Yeah, Rikishi's on the wrong side of every exchange. Ooh, what an uppercut. Jarring. Blow after blow out in the throngs of the WWE Universe itself. Bah, putain, ça me dégoûte. Oh, uppercut. That'll knock you silly. Catches an uppercut. Boom. Oh, what an uppercut. So impactful. Unloaded haymakers, and
rocks the WWE Universe. Uppercut. Man. Punch. Boom. Just a frenzied assault from Austin. Austin cashing in on his opportunities. Bon, il est bien joué. What a punch. The fans in the front rows are getting their money's worth tonight. Bon, ça c'est que le pays 70 balles, les gars. Loading with an uppercut. What a punch. Je vais pas recommencer, les gars, parce que si je recommence, ça va être la même. Man, what an uppercut. Bam. Punch lands. These fans thought they had good seats before. And now they're C'est bon? firmly in the Non, c'est pas possible. Nice. C'est bon, c'est bon, To c'est the bon. outside. Now up and over C'est the bon, Nino, c'est barricade. pareil. Faut que je refasse des combos. Carré, carré, carré. Allez. We're seeing one response after another. Neither superstar gaining approval. That's how you stop your opponent. Rikishi standing over a fallen opponent. Side drop. And this is what I love about Rikishi. He knows when to stop. Ça recommence, les gars, les combos. Ça recommence, frère. Move it off and deliver some brutal offense. En fait, il n'y a que celui-là, les gars, qui termine par carré, en fait. Turns things around. Non. Austin Will. Stone Cold! Stone Cold! Stone Cold! Stunner! Uh-oh, he's searching for something. Call your shot over the left field wall. Somebody's thinking about swinging for the fences. This is certainly an effective use of a foreign object. La première fois de ma vie, je vais la péter sur elle. Non. Oh, il a contré encore. Non, les gars, je vais péter un câble. Allez, je te baise. Non. And now thrown back into the ring. Rikishi! Top turnbuckle from the top! Piercing elbow. Catches the kick. Trading counters and reversals back and forth. Austin Will. Will Stone Non, Cold les gars. end it. Et là, voilà. Et là, voilà. Austin fights again. Austin gets his payback. Ladies and gentlemen, the winner of this bout. Ah ouais, je suis obligé de le rejouer. Putain, il me casse les couilles, les gars. Il a une galère, celui-là. Voilà, It's je a lance miracle un live Austin match que survived j'ai eu being de run over by galère. Rikishi. Now a pissed off Texas Rattlesnake is on the loose and out for revenge. It took Austin almost a year to recover from the injuries he suffered in that heinous attack. You can't blame Austin for the damage he inflicts on Rikishi tonight. Byron, the lesser man wouldn't have survived. Stone Cold promised that Rikishi's days of walking above ground are over. This is no holds barred. We've talked so much about motives leading into this match. In my view, Rikishi's are delusional. His family have been given equal opportunities, and they all took full advantage of them. Yeah, my blood boils at the propaganda Rikishi's been selling. But I'll tell you about the most legitimate motive in this story, and that is payback for Stone Cold. Austin nearly had his life taken from him, and there is no greater reason to stomp the tar out of somebody than that. Oh my! Non, c'est pas Placed into là. the corner here. C'est pas là Hip qu'il doit aller. attack, one impact. Allez, sort.
And though The Rock wants nothing to do with this altercation, we have to mention the sadness Rikishi has brought to him. Rock might be innocent in this whole ordeal, but I feel that somewhere inside his soul, The Rock is happy with what Rikishi's done. The Rock is proud to have Rikishi and his family. Well, Corey, what kind of lies are you trying to spread? We've heard Rock say Rikishi deserves what Austin is going to bring him. There's no family pride in that statement. I'm just saying that blood is thicker than water, and it's been an easier ride for Rock without Austin in the picture. And that's thanks to Rikishi. Sounds more like Rikishi is trying to take credit for all the Rock's success. Now Rikishi has the firm upper hand. No one holding Rikishi's family down now, taking out all those years of frustration on Austin here. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Tiens, ta mère. Rikishi finds his target with that one. And look at him, my Non, viens là! just makes Viens me sick là! to my stomach watching Rikishi. Bon, j'attends This là, is a les gars, man je who me has dis, no j'attends là. remorse and Voilà. feels justified for running Austin down like a dog. Look, to be devil's advocate, you've got to look at Rikishi's perspective. He's proud of his Samoan lineage and saw an opportunity to give his people a leg up in the Shark Tank that is WWE. Oh, are you serious, Corey? Rikishi ran over another human being. We're fortunate that it only put Austin on the show for 10 months instead of his whole life. It's sick that you would even condone what Rikishi did. Don't twist my words, Saxton. I'm not saying I condone Rikishi's actions. I'm just saying I understand them. Corey, this situation is so Frère, ça y est, gros. It's so personal. What does Stone Cold have to do in this one to leave here victorious against Rikishi? I don't know if you can tell someone who almost lost their life at the hands of their opponent to think rationally. Austin has rage, and win or lose, he's going to unleash it all on Rikishi. Will he get on with it already? This is a fight. Going outside. What's he got planned here? And Byron, I just cannot see any legitimate reason to run over Stone Cold like Rikishi did last Survivor Series. I mean, Austin does ruffle the feathers of a lot of people, Michael, but I don't think any of his rivals would go to the disgusting lengths that Rikishi's gone. Voilà. Austin and Rikishi trading heavy artillery on the... And do you hear this capacity crowd? They want more from Stone Cold. All but he wants to see Rikishi get beaten down like a pile of human filth. Counter. Saw it coming. He quickly slides into the ring. Stone Cold not even a little close to backing down here. Rikishi is all business now. Now heading outside. Non! Everything under the ring, we're pulling out shovels now? That just makes me sick. Evasive maneuvering there. Scary mindset for the round. Austin has scattered pictures of Rikishi all over his home. Said that every time he looks at Rikishi, he's looking at a dead man. Yeah, Rikishi taking that as an empty threat, thinking that Austin isn't the man he claims to be. Scooped up, here it comes. Rikishi driver. Les gars, je sais pas en fait pourquoi ça marche pas, j'arrive pas à comprendre. En fait, ils me disent terminé par carré, mais les gars, pourquoi vous voulez consulter l'écran? Carré, j'ai pas facile. Carré. Non. Je la connais, les gars, c'est ça une qualification. And Stone Cold is really playing it up for the WWE Universe. He's headed out to the ring. Carré, croix, Inside area. Dominating shoulder tackle. And Rikishi lately has been calling himself a visionary, a pioneer. A bunch of garbage, if you ask me. Well, those aren't self-imposed labels, Cole. Those labels are coming from the family, coming from a group of wrestling legends who are proud of Rikishi for standing
this business. I have a few labels for Rikishi. Coward, liar, embarrassment. Those fit him well. Ça fait pas les combos les gars en fait, je comprends pas pourquoi il... Ça fait pas les combos les gars. Ça marche pas en fait les combos les gars, c'est une dinguerie frère. Il y en a qu'un seul qui finit par carré les gars, comment vous voulez que je finisse par carré? Je comprends pas. En fait ils me disent carré mais je peux pas terminer par carré les gars, c'est... Je comprends pas en fait, je comprends pas gros. Putain, j'arrive pas à comprendre les gars. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre en fait. En fait, ça dit pas quoi. En fait, ça te donne pas les infos quoi en fait. Allô? Ça a marché les gars, j'en ai fait un sur deux là. J'en ai fait un sur deux, il faut que je refasse ça encore. C'est bon. Yes, c'est bon. À présent, emmenez Austin vers ses amis de la table des commentateurs, réaliser une attaque lourde. Si tu as des questions sur le contenu, n'hésite pas, sinon je fonctionne principalement avec PayPal. Rikishi these past few weeks, and this all-white crowd is continuing that pattern of disdain. You think Rikishi cares about the fans, though? No, not at all. He truly believes he's done something for his family, for his people. His family's respect is the only respect he's desperate for. Clearing up our announce desk, things are about to turn disastrous. Non, non, non. Austin is like a man possessed. It's been almost a year since Austin's been in the ring. Moving into the ring. Austin showing no fear, no intimidation. He's out of the ring. What does he have in mind now? The tempo's getting rattled. Là, c'est bon. And Rikishi slows Austin down with a thunderous right. Faut juste que je fasse ça, les gars. Après ça, en vrai, ça m'apprend le Austin's in jeu, les gars. trouble. And C'est now long, steel c'est chiant, mais chair. ça m'apprend le Oh, jeu. and Austin, he just averted disaster there. And now Austin gonna deliver the punishment with the steel chair. A relentless Texas rattlesnake beating the brakes off of Rikishi with a steel chair. And again, thunderous blows by Austin. Down goes Rikishi. Austin beating the hell out of him. I know Austin has good reason to be doing all this. But he could be taking it too far at this point. Ok. I don't think the rattlesnake has taken it far enough, Corey. Austin wants to put Rikishi's life in danger. Il faut qu'on l'amène sur le ring. Putain. Voilà. And gets tossed back into the mat. Answered with a stiff uppercut. Chest match of counters and reversals happening here. Non, c'est pas possible. Has been hooked, looking for sliced bread. Countered into a power slam. Rikishi looking to finish the job from 10 months ago. Rikishi hoisting up his opponent. Rikishi driver. Will that keep the rattlesnake down?
Là, on a plus réussi, les gars. Vraiment, on a plus réussi, les gars. This is not what many of us expected to see. We wanted to see retribution, but Rikishi was too much of a monster for Stone Cold tonight. The vitriol that consumed Rikishi powered him to finish the job and leave a battered Austin in his rear-view mirror. Là, on a tout réussi, les gars. Donc là, on a débloqué. Voilà, on a débloqué cela. Ok. Match suivant, les gars. Ah oui, pour le truc, Après, si vous voulez, on va faire un Elimination Chamber avec tous les monstres, les gars. Well, ladies and gentlemen, here he is. He can be the next. Oh my god, qui décide des personnages. Oh, contre John Cena. The Rabadoo. A phenomenal ovation in this arena because the champ is. Ah bah à mon avis c'est là où je vais débloquer la ceinture de John Cena has a gigantic challenge awaiting him in the ring, but Cena doesn't have là a je vais reverse débloquer gear. là-dessus. Absolutely not. The champ only Là il goes faut vraiment que one je way. fasse tout, les gars, là. Il faut vraiment que je fasse tout. The past doesn't matter. Here's where it counts. Here is where it's settled. John Cena and Umaga battling here for the. Donc, à l'attaque, sortez Cena du ring et traînez-le en no man land pour le blesser. Ces escaliers ont l'air durs, ce serait vraiment méchant de... Quel canton chromé, je connais pas les Kalachnikov chromé. Et je l'appelle Chichi. WWE Championship. Will John Cena halt the Samoan Bulldozer's path to destruction? Cena's going to have to go all out to accomplish that. No one has been able to withstand Umaga thus far. This brutal Samoan has made a mockery of his challengers and is perhaps the ultimate super heavyweight threat. Cena could be in for the greatest challenge as champion tonight. But if anyone can overcome the terrifying ruthlessness of Umaga, it has to be John Cena. Umaga is truly a specimen to marvel at, Corey, and his handler, Comme par hasard. Armando Alejandro Estrada, knows he has a thoroughbred on his hands. There's a difference between thoroughbreds and Umaga, though, Cole. Thoroughbreds can be tamed. Umaga cannot. Estrada can only serve as a mouthpiece for Umaga. He can only help direct Umaga's blind brutality. I think even Estrada knows no one can control the Samoan Bulldozer. C'est bon, les gars. And you just see Cena's legs bent awkwardly off the steel steps. Umaga really pinpointed a target with that attack. Non, I don't know if it was strategic on the part of Umaga or just a result. Maintenez, ciblez, donnez tout ce que vous pouvez, frappez 2 combos lourds qui lui feront perdre le souffle. Permet de trouver une statue et un grand vase viril, ainsi que de nombreux. Ça recommence les combos, les gars. His rampage, but either way, taking out Cena's foundation is going to sway the power advantage into Umaga's favor now. Non, il a contré. Cena tonight attempting to do something no one else has been able to Non, do. encore. Be it HBK, Triple H, Kane, the list goes on and on. No one has been able to beat Umaga. Since debuting in last year's WrestleMania, he's never been pinned, never been submitted. Umaga is a man who's decimated every single thing in his path. It's not hyperbole to call him a dangerous and deadly savage. Stamina is going to be a key factor in this match tonight. Can Cena weather Umaga's vicious attacks? Can Umaga keep up the offensive pressure as Cena drags this into deep waters? I think you're right, Cole. This might just come down to who has more gas in the tank. Encore. Boom, one step ahead there. A rare position for Cena in this fight. We can't often say that John's overpowered in a matchup, but that puts an end to that, thank goodness. And Cena is taking on a lot of offense now. Umaga is simply overpowering John Cena right now. Umaga proving to be a relentless super heavyweight, determined on becoming the WWE champion tonight. Oh, ouch! Drop kicked all the way to the floor. And this one's taken to the outside. Here we go. You ready Allez. for it?
Ça a été trop long, frère, aussi, gros. Mais... Allez. Non, non, non. Ah, nul. On sort vite. Voilà, c'est bon. Viens là, mais... C'est trop dur, les gars, c'est trop dur, je vous jure, c'est trop dur. C'est trop dur, les gars, c'est trop dur ce mode de jeu. Looks like John Cena is locked in on his opponent. Take it over! Go for the win here! And the pin, title on the line. He ends the pin attempt for some reason. Oh my God! Targeting the throat. Mais non, mais... Ça marche pas, les gars. Ça marche pas. C'est carré croisé. You have to think about internal injuries Voilà, mounting on Cena now. The challenger is going for it. Not sure what the plan is here. He's not ready for this to end. Ooh, nasty shot. Et non, mais putain, mais en fait, de faire ça, ça marche pas, en fait. Overwhelming offense now from Umaga. Cena has no response for Umaga's savage and brutal offense. Ouais, les gars, c'est normal, c'est con. Cena puts a quick stop to the momentum that was mounting against him. Cena still has to do more to get this fully in his favor. Oh, man. Oh, my Lord. What contact. J'arrive pas à le faire, les gars, j'arrive pas à le faire. Ce qu'il faut à la Umaga with a crazed look in his eyes, staring down Cena. This will do it. Umaga. Oh, spike. We might be moments away from crowning a new champ. Va dur. Allez, vite. Eh ouais, mais t'es trop long aussi. Taking this fight back into the ring. Non, pas là, Now mais placed in pas the là. corner. He turns it around on Umaga. Uh-oh, monkey flip. I love it. Tiens, ça me fait. Je sais pas, les gars, quel combo il faut que je fasse pour que ça marche en fait. Je sais pas. Parce qu'il me dit de finir par croix en fait. Terminez votre combo avec croix pour les combos lourds. Consultez l'écran de combo. Qui dressait le portrait d'un peuple uniquement guerrier. Point. Esquive, contre, attaque légère, attaque lourde. Saisie et combo. Pendant un saisie ou un combo de votre adversaire, appuyez sur carré pour contrer une attaque du même type. Attaque lourde. Rond après saisie, ok. Locks in the gut wrench. Rond, L, et ensuite on doit ok. Scaling the turnbuckle. Allez, relève-toi. From the top, the leader of the Oh, j'ai C esquivé, Nation. frère. J'ai John tout fait Cena pour is esquiver. pulling out. Shoulders down to retain. And the champ can't keep the shoulders down. Not even letting the ref get to the 2 count. He's able to counter that. Non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Uh-oh. Samoan drop. Ça a marché, gros. Ça a marché, frère. Oh. Umaga heads up. This is going to be next from the top rope. Look out below. From up top. Combo, vite.
is kicking things into a whole new Ça a marché gear. les gars, c'est ça, c'est sûr. Je dois terminer par croix en fait, je suis con. Kick to the gut. Ça va, ça a marché. Parfait. Run out of ringside. Attaquer, effectuer une prise de position sur l'adversaire pour remplir la And it back to the man. Has to mind the referee here. Has to avoid the ça va count très out. simplement. And I could look at Umaga and he reminds me of Yokozuna. His unmatched fitness and size is an orthodox defense. Look at Umaga's thighs, his calves. They give him great power and a great base. It makes him almost impossible to knock off his feet. He's thick, he's strong, he's nasty, and he won't. From the top rope. Samoan splash. C'est lui, il vient de déjouer les fois. Cena's out of it. John's in peril here. Il a compris. Cena! Cena! Oh, through adjustment. Non, les gars. The championship retained. Very few superstars possess the fortitude to do what we just witnessed. Very few? How about almost none? This match just went to the next. Cena hoisting them up from behind into position. Attitude adjustment. The champ is in control. What? What just... I can't. Agreed, Saxton. Looks like there's no limit to how much damage this superstar can absorb. And Cena has to remain undaunted now. He can't let up. Too power. Il faut frapper vite si vous faites face depuis le coin, vous verrez mieux la terreur dans ses yeux lorsque vous lancerez votre puissance d'attaque en course de coin. Houses, a championship on the line. We knew this would be a battle. Umaga and Cena aren't giving up any ground here. Cena and Umaga are out of control, taking each other to their absolute limits. This has... And Cena flattened in the corner. Umaga's just overpowering him. Look at the strength. Into the corner, just setting Cena up. You have to start to ask yourself, is the end of John Cena near? I think so. Look. And Corey, you know there's no force equal. Ce n'est pas passé loin, ne laissez pas notre opportunité à Cena écraser sur le ring avec un de vos coups spéciaux. To being on the receiving end of a headbutt from Umaga. It's in Umaga. This'll do it. Umaga. Samoan spike. Are we headed towards a title change? Umaga. Pop-up Samoan drop. Il tente d'essayer d'en finir maintenant, mais sur le ring devrait écraser toute la résistance. Rond pour saisir, puis vers le bas. Attack from Umaga. He smells Cena's blood in the water. Rond et vers le bas comme Pulled in for a belly to belly. balayer Cena pour tomber sur mesure pour nous maintenir pour frapper. Sometimes I look at Umaga and it just scares me. I think he forgets that he's even in a championship match. Estrada is very aware of it. This'll do it. Umaga. Samoan spike. The challenger might have what it takes to win this. What a raucous crowd here tonight. Clothesline. So cover. We can have a new champ here. Cena's still in it. I cannot believe what I'm seeing right now. No one can. Here's the pin. Title could be decided. Emphatic kick out from the champion. How this match is still going on defies all reasoning. That's yours in your head. From the middle rope. Oh, what a splash. Has the champ pinned. Is this it? New champion. And undefeated champion. Normalement, là, j'ai débloqué la suite. La ceinture bout. Voilà, là j'ai débloqué la ceinture. Ok, donc là les gars, on va aller faire le match Gunther John Cena pour le titre de la WWE. Parfait les gars. Exhibition. 1 contre 1. L'arène, vous savez très bien laquelle on va prendre les gars.
WrestleMania Vegas. Ah ouais? On peut débloquer WrestleMania. Ah bah oui, c'est celui. Oui, bah oui, je suis con. Jouer. On va directement chercher John Cena, les gars. Quoi, ça fait 1 heure que je live déjà, les gars? Putain, vous avez vu comment je vois pas le temps passer sur ce jeu, c'est une dinguerie. Elle va bien ta maman, Minou? Bon. Les Gaulois construisent des chars à 4 roues, inventent le tour Contre Gunther, les gars. fabrique du savon, perfectionne. Match pour le titre, attendez. Titre, voilà. Et on va lui mettre celui d'Elbow. Voilà. Oui, parce que la dernière fois j'ai fait le match, les gars, mais j'avais mis le championnat du monde poids lourd. Mais là, on va mettre le championnat du monde, c'est mieux pour le John. Je vais l'écraser, les gars. Je suis tellement là contre lui que je vais l'écraser, les gars. Ladies and gentlemen, when you think of WWE, you think of John Cena. Loved by many, resented by some, but respected by all. The following contest is an Extreme Rules match and is for the WWE Championship. Making his way to the ring from West Newbury, Massachusetts, weighing in at 251 pounds, the World Heavyweight Champion, the greatest of all time, Océane, dans sa présentation de John Cena, à la fin ils finissent The Greatest of All Time. Et ils disent John Cena incroyable, les gars, dans le jeu, ils l'ont mis. Après, les gars, c'est le plus grand de tous les temps, hein, les gars. Il a 17 titres, voilà, il est là, les gars. Non, les gars, là, maintenant, je vais l'enculer à Gunther. Desire and resolve. Extreme Rules, remember this is an ODQ match with no countouts. You do have to pin or submit your opponent to the ring, but other than that, just about anything goes. Guys, I'm pretty sure we're about to see some fireworks in this one. Fireworks would technically be legal here. And into the corner he goes. What a collision! Elbow drop. Piercing. And he said it for years. You want some? Come get some. Dominating shoulder tackle. En fait, du coup, ça m'apprend vraiment des trucs. Ah ouais, les gars, ça m'apprend des trucs de fou, les gars. Ouais. Cena showing that trademark ruthless aggression. Ooh, man. To the sky. All the way to the outside. No matter who you are, when you crash on the floor, a searing pain races through your body. Calculating the next move here. Ah, je vais le tuer, les gars. Je vais le tuer. Looking for something, anything under the ring. Oh, boy, come on, not the chair. Oh, God, that might have punctured something. The C-Nation is coming alive. Gunther has to create an opportunity to retaliate. Does this style of match favor a more unhinged superstar? Oh, yeah. Non, c'est moi qui l'ai mis avant, les gars, c'est un feu, frère. That said, sometimes this match brings out a darker side you wouldn't expect in some superstars. Spiked with a Michinoku driver. And he tosses him back in now. Gunther able to steer clear. Clothesline. Carried in a jeopardizing position here. The cover. Here it comes. Not again. Can you see me? The fight, not control, porté par John Cena. That's the kind of offense that Le match le plus rapide de l'histoire de WrestleMania, les gars. Pour le titre de la WWE. Oh, il m'a contré le chien.
Aggressive counters from each athlete. Impenetrable defense. Gets lifted into position. Ooh, right to the throat. Cena letting his opponent know who's in charge here. Elbow drop. Piercing. Gunther has everything working against him now. Cena's having his way. Sent to the corner. Clothesline in the corner. Oh, il a compris. Blocked the effort and cut them off with a shot to the gut. Big back body drop. What elevation. What a shot. Gunther finding an opening. Gunther showing he's not out of it. Looks like he shook the cob. The ring general. Cena wasn't ready. It was down and over. Kick out. Oh my God. You gotta be kidding me. Everyone here is in shock. And Gunther definitely thought that would put him down. I can't imagine. Look out. Man, a bruising use of their body. The absolutely crushing offense of Gunther on full display. Still gonna take a massive effort to keep him down. Allez. Ooh, oh man. Good golly, Miss Molly. Really continuing to take a beating in this match. Looks like the gas tank is running packed. There's Cena. Right into the canvas of the attitude adjustment. Is that gonna decide it for Cena? And that's it. New champ. New champ. Et oui, les gars. Here is your winner, and the new WWE Champion. Mais on va rendre le championnat du monde pour aller à Taker. Parce que rendre à César, ce qui appartient à César, les gars. Vous connaissez. A night and title change. We will. Ok, exhibition. Match en cage, 1 contre 1. On va pas mettre WrestleMania 9 avec tout le respect. SummerSlam. Très bien. Jouer. Moi je vais prendre du coup Undertaker. On va mettre John Cena. Mais les gars, c'est normal. De base, je voulais qu'il ait ce titre, John Cena, mais c'est en attendant, les gars. C'est parti. Et ensuite, on va aller rendre le titre à Roman Following contest is a steel Here comes the Hall of Fame phenom. The most intimidating and imposing competitor in Double champ in the building. Skills so nice, they call him champ twice. I can't imagine. That's what these men are going to war. That's the bell, and these athletes have never looked more ready for war. Each competitor looking to establish territory in this World Heavyweight Championship match. It's easy to get caught up in the fire and emotion of competing for the title, but it's about bottling those emotions and channeling that fire onto your opponent. Flatliner. Uh-oh, has to find a way out of this. Oh, snake eyes caving in their face. Ooh, elbow strike. Using the elbow as a weapon. Unrelenting attacks from The Undertaker. And nothing can stop the dead man. And he counters. Crucial turnaround there because Cena was falling behind.
Could be what Cena needed to ignite a rally. Uh-oh. What a counter! Arm wringer. Et Their opponent in a compromising position, but voilà. Fighting back, however, punches to the midsection. And did you hear the impact of that? A warning and a challenge from the Reaper to his opponent. Big drop of the leg. Asma set up in the corner of the ring. Cena telegraphed that. What's the key to success inside a steel cage? I'd say using it to your advantage. You have to stop looking at it as an obstacle and start seeing it as an opportunity to get creative. Puts the boot to the midsection. A leg drop! Cena is unable to stop this string of offense. Cena is getting buried under the Phenom's offense. The champ struggling to stay on the defensive there. Taker bringing forth another unholy attack there. Il a compris. Undertaker retaliates. Uh-oh. Going for the run. No, choke slam. That was a hard-hitting offensive Undertaker right there. Taker has Allez, that look in his come on, eyes. Cena. Cena's in for it. The dead man has him up. Stone That might driver. have just sealed the deal terminé, on les us gars. having a new champ. Cover. 2 count. Oh, he gets the shoulder up before 3. The title still hanging in the balance. Resilience of a champion on display. And you have to imagine Taker might be gaining some sort of begrudging respect for him after that kick out. We also know he has a job to do, and things are only going to get uglier now. Non, qu'est-ce qu'il fait? And Undertaker with momentum on his side. Cena needs to find some energy fast. Finds a counter for the dead C'est bien man. d'avoir la And porte. Cena puts a quick stop to the momentum that was mounting against him. Could be what Cena needed to ignite a rally. Setting up for something here. Dropped right on their face. Ouch. That's one way to get your opponent out of the corner. He's trying to climb up the steel cage. Ah, bah, je suis In baisé, a les gars. vulnerable position here. Je Caution suis baisé. is paramount. Non. Allez. Going to try and scale the steel cage wall. And all he has to do is finish getting over the top of the cage, and he's home free. Allez. Now he needs to hurry. Needs to escape. He just got sent flying off the cage. He might need a stretcher at the end of this one, because his odds of walking out of the cage just dramatically decreased. Oh, he's almost there. He better move. Face first into the cage. Crashing to the mat. He's pulled back down mid-climb. Situational awareness seems to be lacking late in the match. Taking it step by step. Climbing onwards and upwards. Non, qu'est-ce qu'il fait, frère? He's clawing his way up the side of the cage. Allez. And each step up this cage takes more and Mais j'ai annulé more déjà, to mais... accomplish. Ça m'énerve, les gars, ça m'énerve, je vais péter un câble. Goodbye. C'est bon, il aurait dû faire un Ripped bon off the revenant. cage wall. Back into the ring. He had a rough Allez, j'aimerais landing, bien... but it could have been so much worse for him. He answers right back. Oh, clothesline. DDT by the Undertaker. Reconstruire ça, le chien, là. Undertaker is ready to collect another soul, gentlemen. Vite. The dead man Il y a pas de has tomber, frère. decided On va tout dire. this ends now. Tombstone Allez. from the Undertaker. Could that be enough to gain the title? Vite, restez. Non. He's just walking right out of the cage. No one even trying to Vite, par stop contre, him. vite. Vite, par contre, vite.
Allez. Starting to climb up the steel cage. Yes, les gars. We have a brand new champion Wow. fulfilling their destiny. C'est dur, les gars, c'est dur les matchs en cage. Here is your winner, and the new World Heavyweight Champion, Les gars, ça fait quoi? Ça fait 1h20 là? I still can't 1h10. There you Regardez. see our Ok, new donc. champion. On a l'Undertaker qui est champion du monde poids lourd. Même je pense que je vais le donner à Rey Mysterio, le titre de champion du monde poids lourd en vrai les gars. Vous savez quoi? Je vais le donner à Rey Mysterio même. Vous savez quoi? Je vais le donner à Rey Mysterio, le titre de champion du monde poids lourd les gars. On va faire un NSL match, comme ça Rey Mysterio il peut faire... On va faire... Allez, triple menace, j'ai pas beaucoup de chance de... Non, on va faire un 1 contre 1 les gars. On va aller à WrestleMania les gars. Soirée, très bien. On va faire Rey Mysterio les gars contre l'Undertaker. C'est bon pour vous? Rey Mysterio, très bien. Contre l'Undertaker pour le championnat du monde poids lourd. Voilà les gars. Bon appétit Minou. On va manger, t'inquiète. J'ai pas faim, je mange pas faim. Après les gars, non, et non. Et voilà, Rey Mysterio il a ce championnat déjà du monde poids lourd les gars. Donc on va mettre ce titre en jeu là, le World mes couilles là. C'est pour savoir qui est le meilleur champion du monde poids lourd les gars. Parce que c'est qui le championnat de WWE là? J'ai pas le titre de WWE les gars. Je l'ai pas encore si. Comment ça se fait que je l'ai pas les gars? C'est celui-là en fait. Ah, je pense que c'est lui les gars. Ben non, il est en or. Normalement il est en or les gars. Ah, Roman Reigns, c'est déjà Roman Reigns qu'il a, ok. Et ouais, non, Rey Mysterio il a déjà celui-ci, donc on va mettre celui-là en jeu. On va mettre celui-là en jeu les gars. Après les gars, je pense que j'arrête. Je reviendrai peut-être live tout à l'heure. The following champion versus champion contest is a Hell in a Cell match and is for the Worldwide Wrestling Heavyweight Championship. Avec sa ceinture les gars. The chilling presence of the Undertaker. The dead man. Les gars, moi c'était la terreur de ma génération ça les gars. Those two titles adding a little swagger to his walk. Holding two titles is the... Là par exemple je peux faire pareil, John Cena et Roman Reigns pour ce titre là, vous voyez. Introducing the challenger. Ce titre je pense que c'est le crown jaune là, tu vois. Worldwide Wrestling Heavyweight Champ. Je sais pas si il y a la ceinture crown jaune d'ailleurs. The title that launched WWE, the title that launched Hulkamania, it is back and it's up for grabs. Classic design and a ton of history. That is why Oh, je l'ai planté. everyone wants Oh, the je l'ai planté, les gars. Worldwide Wrestling Heavyweight Championship. C'est lourd pour moi les Finding gars. their way out of this position. Will create separation. There's a wheelbarrow. With a DDT. Great athleticism. Regarde Rey Mysterio, il faut jouer avec le corps quand tu joues Rey Mysterio. A slingshot C'est le Arabian meilleur press. champion pour ça. Showing that quickness. Encore ils ont pas mis Sin Cara dans le jeu. Getting back into the ring now. Oh, que je peux pas le lever en fait, je peux vraiment pas le lever. Ray's veteran instincts on display. And into the turnbuckle he goes. Monkey flip. Undertaker is now under pressure. And Mysterio is on a roll. There's been a lot of career-defining and career-shortening moments inside Hell in a Cell. Corey, what do you think is the key to getting through a match like this unscathed? That's simple, Cole. You can't get out unscathed. Yeah, the best anyone can hope for is to make the cell somehow work for them.
using everything at your disposal as a weapon, from the cell's steel walls to the items under the ring, even the ring itself. So really focusing on the playground part of the Devil's playground, huh? That's correct. Mysterio. Nice wheelbarrow DDT by Mysterio. Moving out from the ring closer to those towering walls of the cell. I guess he thinks the one thing missing in this match is a steel chair. A running Hurricane Rana. That maneuver goes to show you how much speed kills. Ooh. Oh, he slips out of harm's way. Sur la chaise. Oh, je vais planter la tête sur la chaise, les gars. Oh, je vais planter la tête, les gars. Je vais violer, frère. Counters to gain the advantage. Pardon, l'oreille. Turns it into a pin attempt. The champ lets the shoulder up before one Il there. n'a même pas eu le temps de Still in compter, it. frère. S'il te plaît, esquive. Using the knee. Face wash. Mysterio grounded. The ultimate underdog needs a miracle. Lave ma mère, je vous laisse. Lave ma mère, je vous laisse. Il m'a violé, les gars. IRL, Rey Mysterio, là, il s'en sort pas, les gars. IRL, il s'en sort pas. Bien mis dans le jeu. Oh, j'ai perdu. Dommage, bien joué. Bien joué, l'Under. Après, les gars. Here's your winner and new world Mais début pas, Rey Mysterio, il va remettre son titre en jeu, champion du monde, il va gagner, il va venir affronter l'Under. A victory worthy of a new champion. The now former champion obviously not happy with this outcome. I did not think a title change was in the cards here tonight. Moi, il faut que je fasse, les gars, je crois que c'est, je sais plus c'est lequel le mode de jeu que j'avais fait là. Genre, créer ton truc, je sais quoi, les gars, c'était trop bien. C'était trop bien. C'est pas ça, c'est sûr que c'est pas ça. Mais il y avait, c'est mon ascension. Ouais, je crois que c'est mon ascension, je crois. Putain, les gars, c'est trop bien. Mon ascension, c'est trop bien. L'histoire de mon ascension, c'est comporte 3 emplacements de sauvegarde, ouais. Pour la première fois également cette année, certains contenus sont disponibles que en jouant l'histoire. Donc je sais pas si on fait. It's not often that the Chief Content Officer, Paul Triple H Levesque, is here on Raw. He must have some major news to share. Let's hear what the game has to say. As you all know, we've been building a new era in WWE, a direction that's bolder than anything you've ever seen before. But to forge this path, we need talent who can rise to the occasion. Whether that's someone who's already here, or an outsider ready to step in and lead the charge. Who is going to be the superstar to lead us to that next level? Well, we're going to answer that question starting next Monday on Raw with the WWE Draft. The WWE Draft kicks off next Monday. That's huge news. Raw and SmackDown GMs Adam Pearce and Nick Aldis have decisions Ça to make existe plus, that ça, les will gars, dans le shape vrai the catch, ça. future of WWE. Ça Now, existe I plus, know ça, les I'm gars. supposed to be impartial, but as a chief content officer, I'm gonna drop a couple of hints about who I think will be selected #1 overall and become the leader of this new era. Les décisions importantes liées à votre ascension sont indiquées. Ok. Rejouer plusieurs fois à mon ascension. Ouais, bon, déjà, on va jouer une fois. Participer à la division masculine. This individual is going to be a force in the men's division for Il years faut que je to recrée mon come. catcheur, les gars, c'est bon. I've seen his potential for greatness already as L'un des plus grandes stars de Raw, l'une des plus grandes stars de SmackDown, la figure pro d'une autre promotion, star titrée en MMA. Nous, on est de Smack. En fait, est-ce que je vais jouer le titre de la WWE sachant que c'est Cody Rhodes qui l'a, sachant que je l'aime pas? Ou est-ce que je vais jouer à Raw pour le championnat du monde poids lourd, les gars? C'est quand as même one plus of the classe. biggest names on SmackDown. They could be the next EST
the next American nightmare, or better yet, carve their own path to lead the new era of WWE. It all starts at the draft, when we take the next step in WWE's revolution. Sounds like the CCO thinks one of SmackDown's top stars might be going #1 overall. I can't wait for draft night. Mais est-ce que je vais créer mon... Faut que je recrée un champion? Ah, il faut que je recrée mon champion. Ok. Donc les gars, est-ce qu'on fait un mec un peu baraque? Est-ce qu'on fait un mec moyen? C'est lui que j'avais pris, les gars. Est-ce qu'on fait un luchador? Genre un Rey Mysterio? Tu vois, comme ça, là, un peu propre? Ou est-ce qu'on fait un mec simple qui veut juste enculer des darons? Moi, je pense que je vais faire lui comme d'hab, les gars. Mais je vais pas le faire maintenant, les gars, je vais pas le faire maintenant. Les gars, je vais pas le faire maintenant. Je vais vous laisser là. Je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous à tout à l'heure, les gars. Pourquoi t'arrêtes? Mais nous, faut que tu ailles te laver, toi. Oh putain. Allez, va, il est 7h30 déjà. Je vous laisse, les mecs, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Je reviens tout à l'heure, là. Parce que là, je vais faire une pause, on va manger et tout, non? Ok. Tu vas te laver, on va manger tranquille. Je vous dis à tout à l'heure, les gars. Tout à l'heure, on livera sûrement sur Fortnite ou Valo, à voir. Et puis voilà, les mecs. Faut que j'aille chercher mon cadeau sur Fortnite. Faut que tu cherches ton cadeau sur Fortnite. Je vous fais des bisous, les gars, tout à l'heure. Et la prochaine fois, on fera mon ascension. Parce que mon ascension, je l'avais fait hors live sur le 24. Mais vu comment c'est trop bien, je vais le faire là. Je vais le faire là sur le 25, quoi. Bref, allez, je vous fais des bisous, les mecs.